Okay, Assalamualaikum. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan lab session kedua kita. Okay, Introduction to Computer Security. Okay, so previously kita dah lihat sedikit mengenai IP network kita ataupun detail ataupun information yang ada dalam network komputer kita. For example, kita dah lihat apa IP address kita, apa MAC address kita, apa physical address kita, subnet mask kita, default gateway kita, DNS server IP, DHCP server IP dengan menggunakan IP config. Dan once kita dah kenali IP address kita dan kita belajar pula cara untuk membuat connection ataupun bertanya khabar ataupun to identify whether the other host is up or down by using ping request. Alright, and then kita dah ping, contohnya kita dah ping Google, okay, Google respond, okay, bila Google respond menunjukkan Google tu up, server dia up, connection ada packet loss ke tidak, itu semua ping. So then bagaimana pula untuk kita lihat how can we see the packet travels packet travels from our computer to the other server. For example, kalau kita buka Facebook, apakah di manakah laluan paket-paket kita tu sama ada daripada komputer kita dia terus pergi ke Facebook ataupun dia ada laluan lain. For example, macam yang minggu lepas kita dah buat, dia pergi daripada komputer kita, dia akan pergi ke payment default gateway, and then dia pergi ke Cyberjaya, dan dia pergi ke laluan-laluan lain sehinggalah dia menjumpai Facebook punya server. So itu kita menggunakan Tracert. So hari ni kita nak lihat sedikit lagi, okay, berkaitan dengan NetStat dan Fixed IP versus Dynamic IP. Okay, so pastikan awak sudah mahir ketiga-tiga asas ni dan kita nak buat NetStat. So apa itu NetStat? NetStat is stand for Network Statistics ataupun statistik ataupun dia akan menunjukkan apakah connection yang currently connect to our computer. So maksudnya kat sini kita nak lihat is there any connection from outside to our computer system. Okay, so kat sini juga kita boleh lihat sama ada in silent ataupun at the back, adakah komputer kita ni ada berhubung dengan server-server lain ataupun mesin-mesin lain. So boleh dikatakan NetStat ni boleh juga kita gunakan untuk melihat sama ada komputer kita ni dah jadi zombie ke belum, dah jadi botnet ke belum, adakah komputer kita ni telah dijadikan diserang virus, diserang worm. Okay, so itu je cara kegunaan NetStat. So caranya hanya dengan menaip, pergi ke command line. Okay, kalau ada yang macam bertanya-tanya macam mana nak buka command line tadi, just type search and then type cmd, dia akan buka command line kat sini. Okay, saya besarkan sikit. Okay, just type NetStat. Okay, type NetStat dulu. Okay, kalau you tengok dekat sini, dia akan menunjukkan komputer saya ni ada connection dengan luar ke tidak. Okay, for now, kalau kita lihat, okay, dia bukan saja ada connection dengan luar, dia juga ada connection internally, dalam local network or within the computer itself. Okay, so don't be surprised ataupun jangan takutlah bila kita tengok, komputer saya daripada local ni IP address saya 131, dia ada connection menggunakan protokol transfer control protocol pada port 4694. Okay, so apa yang kita boleh tengok kat sini ialah protokol connection tu berlaku sama ada dia dalam bentuk HTTPS, okay, port apa yang dia buka. So port ni is port number ni, kalau saya ada terangkan, setiap application, setiap connection dia akan melalui unique
port number. For example, kalau kita buka website HTTP kan, kita nampak HTTP. HTTP tu Hypertext Transfer Protocol. Untuk buka HTTP, biasanya pintu atau laluan yang kita kena open dan server kat sana kena open ialah pintu nombor 80. Macam tu. Kalau kita buat FTP, File Transfer Protocol, port number dia 21. Macam tu. Dan seterusnya. Kalau email, 25. Kalau video stream ataupun live stream, so dia ada port number dia sendiri. So, setiap connection tu, dia akan ada port number tersendiri. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, daripada local address, dia ada connection dengan 52.139.250.253. Okay. Maybe sebab saya ada buka beberapa website. Saya ada buka website, and then saya ada buka WhatsApp. WhatsApp pula mungkin at the back nampak macam kita buka HTTPS. Kita buka website WhatsApp ni, tapi cara dia nak communicate tu dia ada port-port lain. Sama juga dengan YouTube. Kita buka YouTube, buka dekat browser, sepatutnya port yang buka ialah 80 dan 445 HTTPS. Tapi bila dia nak run the video tu, dia akan ada firewall boleh detect application video yang tengah running, apa port yang dia lalu untuk menyampaikan video tu. So dekat situ kalau kita perasan sometimes kita buka dah YouTube tapi nak run video tu tak boleh sebab video tu sendiri menggunakan port ataupun application yang spesifik yang boleh di-block di firewall level. Okay, so kalau ikut kat sini nampak, okay, kita tengok state kita sambung kat sini saya ada connection dengan this IP address. Kalau dia tunjukkan establish, maksudnya connection tu telah berlaku dan sedang berlaku macam tu. Okay. Contohnya kat sini macam saya cakap tadi, saya tengah buka WhatsApp, dan kat sini nampak daripada IP saya, ini server WhatsApp, menggunakan browser. Connection establish ke tak? Yes, establish. So bermaksud kat sini adalah lain-lain yang kita kena check. So dekat sini sebagai network admin kita kena check apa ni kan, connection apa ni. Okay, so dia dekat situ. So kita juga ada IP address yang ni. Apa kita boleh buat ialah sama ada kita boleh copy IP address tu dan kita paste. Kita tengok adakah ini web. Attacker, proceed to unsafe. So dekat sini Microsoft Online, login to Microsoft Online. Walaupun saya tak buka Microsoft Online, mungkin OS kita nampak awak boleh try sendiri. Mana tadi? Establish kat sini kan. Nampak at the back tu sebenarnya OS kita saya pakai OS Windows kan. So at the back tu dia ada connection yang Windows kita buka yang tanpa kita sedari. So dekat sini banyaklah IP address yang you boleh try. Ni apa? Macam tu yang ini apa? 200 ni establish. Yang ni apa? Ada juga connection dengan laptop. Macam tu. Menarik juga ni. So untuk kita lihat. Our service working without service backs and wow, what is that? So something like ada connection antara laptop saya dengan IP luar So untuk you all boleh try sendiri. Especially yang establish ni. Kalau you tengah buka website, lah kan dia akan buat establish. Ada yang kita tak kenali. Bila tak kenali, kita letak IP address kat sini ataupun nak tahu location dekat mana, macam biasa kita type iplocation.net and then kita boleh letak IP address dia dan kita akan tahulah kedudukan ni dekat mana. So tu dia Netstat. Netstat boleh memperlihatkan PC kita ni sekarang ni tengah ada buat connection dengan siapa. Adakah dengan attacker? Adakah macam tu adakah
dengan ada PC lain yang tengah connect dengan PC kita. For example, kita ada buat shared folder. Rupanya kawan kita tu tengah buka shared folder kita dan dia lupa tutup. So dekat situ nanti kita akan nampak daripada PC kita ada connection dengan laptop dia. Okay, so tu dia. Okay, other than that, kita boleh type juga netstat -a untuk lihat dengan lebih lanjut macam ni kan ada connection dengan laptop ni, kena study further sebagai network, sebagai security admin, security analyst, kerja kita memang kena analyse lah server kita ni. Let's say ini ialah server, kita kena analyse lah server kita ni tengah ada connection dengan PC mana. Kalau tiba-tiba you dah study IP dia memang daripada China, kita tak kenali, so ambil IP ni and then kita block dekat firewall level, sama ada firewall level dekat the server itself ataupun physical firewall kita. So kita boleh block IP address dekat firewall. So kita akan lihat nanti dia punya connection tu disconnected lah ataupun close lah. Okay, so tu dia. So kalau -a ni dia lebih detail macam IP config lah kan. IP config /all. Kalau netstat -a dia akan tunjuk lebih detail lah macam tu. So bear in mind apa yang you kena pastikan ialah mana yang established lah, kita kena check. Okay, then IP address. So I think okay, control C untuk matikan. Okay, so that saya tak nak pergi banyak sangat. That is for netstat. So kita dah tahu PC kita ni kalau ada banyak sangat connection, kena tahulah apa nak buat. Okay. Scan antivirus dengan complete-nya dan sebagainya. So apa lagi? Next kita akan lihat fixed IP and dynamic IP. Okay, so let's say apa IP address kita? Okay, so let's say apa IP address kita? So kita type ipconfig /all, betul tak? So now kita dah belajar ni. Kita punya IP address is mana yang wireless LAN Wi-Fi? Okay, this one right? Okay, 10.73.54.1T1. Okay, preferred means they keep in their record, in DHCP record, and then most probably next day bila kita connect to internet, dia matchkan dengan physical address kita, dia bagi balik IP address ni. So IP address ni agak-agak IP address apa? Fixed ke dynamic IP address? Apa beza dia? Okay. IP address yang kita dapat sekarang ni ialah dynamic IP address, meaning that it easily can be changed ataupun it's automatically assigned by DHCP server, and then yes, they have preferred, meaning that most probably they will give us the same IP address in the next day. But however, they also can give us another IP address. They also can change up IP address. The IP address will be automatically and dynamically changed in everyday life, in our everyday connection. Okay, so itu maksudnya dynamic IP address. So IP address dia tidak tetap, it's not fixed. Okay, it can be changed. Today I got 131, or maybe tomorrow I will get 150 or 180. Okay, so dekat bahagian sini dia akan change. So itu dia maksudnya dynamic IP address. Biasanya kat mana dynamic IP address ni? Dekat company lah, macam kita sekarang ni kan, dekat kalau you kerja dekat Petronas, kat KLCC, you ada 4,000 PC. Dekat situ IP address dia fix. Dynamic, sorry. So fixed IP address yang mana? Fixed IP address biasanya yang server tetap. Contoh kita ada web server kita contohnya uitm.edu.my. So dekat situ at the back kita ada server yang untuk letakkan website UiTM tu kan. So dekat situ kita kena fixkan IP address dia. So IP address tu tak boleh berubah lah kan. Sekarang kalau berubah, hari ni orang boleh buka, esok tak boleh buka. Okay. So yang fix IP address yang server-server base lah. Contoh web server, database server, DNS server, DHCP server, kita ada antivirus server. So kalau server base, yes, kita punya IP is fixed.
Kalau kita dekat company, kita dekat rumah, kita pakai mobile data, tu Dynamics. Okay. So tu bezanya. Okay, sebab apa? Sebab kalau server tu kita bagi dynamic, habislah orang everyday kita kena buka website, kita type URL lain. Okay, so tu dia. So macam mana? Boleh ke kalau kita punya dynamic IP ni nak tukar kepada fixed IP? Boleh. Kita tengok network setting. Okay, ni network setting. Pergi kat network internet setting. Okay. And then kalau kita lihat kat sini. Okay. Change adapter option. Okay. Kalau kita tengok kat sini. Right click and properties. So ini dia kita punya adapter. Betul. Kita ada 4 adapter. Kan. Kita dah belajar last week. Kita ada 4 adapter. 1 adapter. 2 adapter. 3. 4. Okay. Adalah Bluetooth. Bluetooth ni handphone lah. Kalau saya selalu ni. Okay. So, kita ada 4 main adapter. Okay. So, sekarang kita connect ke UARTM Wi-Fi. Okay. Dalam UARTM Wi-Fi ni lah, adapter ni lah yang IP address kita. Kalau kita IPv4 ke IPv6? Kita IPv4 kan. So, pergi kat IPv4, properties. And then, kalau you tengok kat sini, set macam mana kita boleh dapat IP address ni semua? Kan? Tak ada pun kat sini, sir. Yes, tak ada sebab kita dah obtain IP address automatically daripada siapa? Automatically daripada siapa? Daripada DHCP server. So, DHCP server yang buat setting ni, kalau awak tengok, sama je IP address, subnet, default gateway. IP address, subnet, default gateway. Nampak? Benda-benda yang penting ni ada kat sini. So, siapa yang bagi? So, sini. So, DNS pun automatically. Tengok DNS server. DNS server kita. DNS server kat sini ada 2. So, alright. So, saya biasanya untuk kita let's say kita ada server baru sampai, okay? Ada server baru sampai. Okay, bos kata server ni akan dijadikan web server. So, kita kena set up. So, apa yang kita kena set up ialah kita kena setkan dia punya IP address dan kena setkan DNS. So, untuk server kita kena set lah IP address dia sendiri. So, contohnya kat sini 10.73.24. Let's say IP address yang available is 120. Okay, so kita pakai 120. Okay, subnet mask 255 lah. 255, 255, 255. Nampak? Kita kena refer balik kepada kita IP config. Kita punya default gateway apa? Default gateway kita 10.73. 555 254 DNS server pula 10.7.12 10.7.12 10.7.8 19. Okay, so ni dia cara untuk kita fixkan IP address dia. Dia ada 2 view lah. Kalau in admin view, kita gunakan fix cara nak set up fix IP address untuk nak set up server kita lah. Okay, ataupun in bad view ataupun in hackers view, mereka akan gunakan teknik ni untuk buat IP spoofing. Nanti kita akan belajar buat IP spoofing. Kat teori kita akan belajar IP spoofing kan, chapter 2. Okay, IP spoofing means kita ambil IP address orang, kita letak kat laptop kita dan kita buat attack. Okay, so ataupun kita nak buat attack, kita fixkan IP address kita siap-siap and then kita buat attack. Selepas tu then barulah kita obtain IP address automatically. Okay, so dia macam tu. So, dekat sini, bila kita klik OK, the default gateway what? Default gateway is not the same with 10.73. Default gateway dia kata tak sama dengan subnet. 55. 254. Okay, it's okay. Alright.
So, kalau kita tengok kat sini, okay. So, IP address saya 151 kan? Itu yang telco bagi, yang UiTM bagi melalui mereka punya DHCP. How about kalau hacker tu lawan? Saya tak nak. Kan? Saya tak nak saya tak nak pakai IP address yang UiTM bagi. Okay? Alright. Kita check balik. Okay, 120. Okay. Saya tak nak pakai IP address UiTM bagi. Okay. Saya nak set IP address saya sendiri. Itu maksudnya dengan fixed IP versus dynamic IP. Okay. So, tapi ini for your information only lah. Macam mana mereka buat IP spoofing kan. Let's say I try tengok dia berubah ke tak? Sepatutnya dia berubah lah. Okay. So, kalau kat sini, kalau you tengok, tadi 131, now dah tukar kepada 120. Tapi setting dia semua sama Kita kena make sure setting dia sama. So, bila kita ping, atau tengok Google respond ke tak. Still, connection internet tu boleh pakai maksudnya, kita dah tukar IP address kita dan kita buat IP address sendiri. Okay. Alright. So itu dia sedikit untuk menunjukkan kepada kamu macam mana IP address kita berfungsi, okay, dan bagaimana, okay, okay, maksudnya next step menunjukkan sama ada komputer kita ada berhubung dengan buat connection dengan luar atau internally yang kita tidak perasan, ataupun adakah komputer kita telah dijadikan zombie, macam tu, okay. And then kita dah habis semua ni, barulah kita belajar intermediate ni, iaitu cara nak tukar fix IP address. Now kita dah dapat IP address baru. Selepas dah dapat IP address baru ni, barulah kita akan hackers akan buat serangan maksudnya dia buat DOS attack dan sebagainya. So kat sini kalau kita tengok I bagi demo DOS DOS ni denial of services. I think kita dah belajar sikit kan. So macam mana DOS berfungsi? Okay, saya datangkan bila kita ping, biasanya kita akan hantar 4 packet saja kan. Tapi 4 packets ni dengan 32 bytes. Untuk buat DOS kita nak downkan server tu. Takkanlah kita nak hantar 32 bytes. Kita akan hantar 65k byte. 65,000 bytes. Takkan kita nak hantar 4 packets. Kita akan hantar 1,000 of packets. So macam mana nak buat? Okay. Contoh kita ping. Tapi ni tak boleh berlaku lah Okay, Google akan tengok kita ping Google 4 packets boleh kan? Bila kita try untuk buat DOS attack, okay. Length dia kita letak 64,00 minus W. Okay. Kalau you tengok cara nak guna command, these are the command syntax, okay, followed by the target and then followed by the option, ataupun kita panggil sebagai dia punya command option lah kita panggil parameter. L is stand for length 64 bytes rather than 32 bytes. Saya hantar 64 bytes. Waiting time, perlu wait tak untuk hantar next ni? Tak perlu. Maksudnya, adakah saya nak hantar satu paket tunggu 2 second? Hantar satu paket tunggu 2 second? Tak, saya tak nak tunggu. Saya hantar. Okay. Minus T untuk unlimited packet atau 1,000 of packet. So, let's say sama ada Google respond. Okay. Kalau macam ni, okay, dia tak nak lah. Okay. Okay, most probably dia dah block kita. Oh, okay, so O tu banyak dia tak jumpa. Okay, so kita try. Okay, kalau kita ping Google biasa hantar 4 packet semua okay. Tapi bila kita send size packet yang besar, dia akan transmit fail. Meaning that
Google yang firewall tu, bila dia ada orang hantar paket yang bersaiz besar, which is not norm, tak normal. Dia dapat detect, paket ni saiz dia besar, so dia akan drop the packet. So transmit fail. Okay, tapi kalau itu Google dia power, tapi kalau satu website atau satu server tu tak ada capability untuk menangkis DOS attack ni, dia akan terima lah DOS attack tu. Dia akan terima and then dia akan penat sendiri. Dia layan seperti yang kita dah belajar. So, lama-lama server dia akan crash dan down. Hang lah website dia. Orang nak buka tak boleh. So, dia macam tu. So, ada tools-tools yang untuk kita buat DOS, tapi these are the basic command yang untuk kamu lihat macam mana DOS berlaku. Macam mana DOS berlaku ialah kita, ini normalnya 32 bytes, kita tak nak, kita lawan the norm, kita setkan 64 KB with unlimited packets. So with that, I think kita dah belajar, dah cover semua basic of networking. Lepas ni, kalau you can feel, you dah tahu macam mana network berlaku, kita boleh ping, kita boleh buat tu, kita boleh buat ni, IP address kita apa, semua kan. Then kita boleh proceed dengan ethical hacking punya session lepas ni lah. Ethical hacking meaning that kalau kat sini, you janganlah buat sesuka hati website orang sama ada you boleh buat dekat, let's say dalam wifi you, dalam rumah you ada 3 laptop, kan? Dekat rumah you ada 3 atau 2 laptop, connect to the same wifi. So, laptop A boleh lah you nak test laptop B, B boleh lah test laptop C. Okay, kalau nak buat testing, jangan simply, disclaimer penafian, don't simply scanning, testing other than your own laptop, your own PC or system, or with permission lah. Okay, so with that, thank you very much. If you have any question, you can reply dekat comment channel ni juga, ataupun dekat Google Classroom or WhatsApp. Okay,